Tripura Engineers Society ni bokhaktui mega health camp kam anti drug awareness campaign khlaijaga cha shalo mungya kami blog by khopjaknai nunachura JB school pandawa 5 manjak phaika Tripura hamkrai mantri Vikas Deborma teitongo Tripura Engineers Society ni president Amollo Jamatia GS Jibon Deborma Utpol Deborma no khobui অপিন্তু দেববর্মা বুবেশ দেববর্মা তে শিবশক্তি দেববর্মা বাজাই দেববর্মা ন খবই মানজাখা ওএনজিসি নি চিফ ম্যানেজার কৌর বি মানজাখা শঙ্কর দেববর্মা বীরচন্দ্র দেববর্মা তে তিলামুরা পিএসসি সেন্টারনি ডক্টর রগবত থাঙ্গৈ মানজাক লাইখা তে লুকুরগ্ন চুবা লাইখা চুবা মুংনি বিসিংতি কুরিচুগিয়া লুকুরগ্ন গুন্দা তে ব্ল্যাঙ্কেট ইয়াফা লাইখা অশালো চিনি বড় মাথায় যখন খাইদিন বড় খাইগ্রা 15 তারিখ পরে 20 তারিখ পাইছে না সার চিনি জিওটেকিং খাইজা কোন যখন নরম মতে সরকার নিয়ে মতে বিধি না ফাইগলা নরম নিয়ে গুন্ডা না ফাইগলা ওরা ফাইজা ন সনাই আখাতাম গুন্ডা মাই আখাতাম বিধি মাই আর নাই চিনি কপাল আমি আর চিন্তি প্রসার সময় মতন সময় যে সময় মানে অনেক দাম তো জরা মানে অনেক দাম তো আমার মানে 15 তারিখ লাস্ট ডেট যত কসাক কসম কুফুর যত কোন রাজনীতি করে গরিব বড় নপানা নয় পরিষ্কার কর বুঝি খা নক মায়াকো যারা নক মায়াকো নক Srangsatina belai hambai chino tini o hasal kaha jagao chung health camp khaina thang tongman jagao pai sokong bage aw singo jaga tini Tripura Engineers Society bai songsaja kaisa health camp kam anti-drug awareness camp khaina ni chung 11ta khungni 11ta hoitano changsaka lechin o health camp kam anti-drug awareness campaign no chuba churina hika ONGC Tripura ase जों प्राय 2024 नि अक्टोबर नभेम्बर रगो ONGC no जों एकटा हेल्थ कैम्प खाइना बागै प्रोजेक्ट साबमिट खाइजाक दङ आबोनि बेसिस न बरक जोंनो काइथाम जागा हेल्थ कैम्प खाइना बरक जोंनो सेंक्शन बिखा आबोनि मध्य जों 2nd of February जों खामथिं बारियाव फार्स्ट खाइका आबो किनो जागा 2nd जों खाइनानै थांबाय दङ पाइथाक दिगे 3rd जों तेकेसा खाइनाय o parani bungka molsambari je biskol nuna sora bisi mungya kami blo 3rd jungte kaisa haina hai similar camp jung khainan thana anti drug awareness campaign abungka stock se bisi mungko tulasikor block ni abo 22nd of February jung target tongo ngai ang tini o jaga chinoro phai manjak phaiga chinoro Nobel Anil Kujur bo Chief General Manager in charge isar ONGC Tripura Setni angkai tini tebo tini phaiman jab ka sinoro tini Tripura Engineers Society ni Amollo Jamatia present tongo ojagate local chairman BC chairman Sri Sunil Deborma sinoro present tongo angkai jengmo hai activities sudo health camp simia jeng gilama samung since 2000 last activities khai tongo angkai jeng joton activities jeng ojaga khaimani ang tini ojaga jora kahama ang sanam jeng mahai ONGC rok jeng choba suroi jeng 2017 ekta model village ONGC model village at Korbong Parao khaika abone pore jeng last 2020 during COVID-19 pandemic जों near about 10,000 borok mani mani khanoi borokno distribute khaika sudu Tripura area ya general area SC area bo जों abono distribute khaika phia ba abo जों big scale जों abo khaima mane abono region जों ONGC जोंनो fund suba mobile chini on fund bai bo जों ti high activities जों khai dong one of the major activities in ONGC ni cooperation में जों khai दङ ओमफ्राय similar project जों abo high Tripura am sayo future फियाबा तिनि जों खाइमानि जोंखाय एंट्री ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चिनि मेन फोकस जों साइमानो चिनर Tripura हावो चिनि बरक चिनि सिकला चिनि एंट्री ड्रग्स फेकजां माने खनै जाव ड्रग इंजेक्शन खायो गिला मा गदाव जाक दंबाय
जों आबरंनो प्रोटेक्शन खायना बागैनो उनते हाय कैंपेन जों सुदो अजा सेमिया जों विभिन्न स्कुल विभिन्न आमचायाव उनते हाय इंट्रोडक्ट अवेयरनेस कैंप जों स्ट्रेस रि दं ओंखाय आनि पाइथाखौ आबनो सानानै मुचंगो जे ओ इंट्रोडक्ट अवेयरनेस कैंप जों स्प्रेड तो मा खायनाय न आबनो जों बहुत सक्सेस न हंगाय चिनर विभिन्न जे स्टेक होल्डर चिनर नि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नि पुलिस डिपार्टमेंट पुन हिंदी नि हेल्थ डिपार्टमेंट नि पारा आमचानि जतो सिविल सोसाइटी क्लाब जों जतनो भाई जुदि मन प्रोटेक्शन खायाखै फिचार चिनि फिचार जेनेरेशन अब पूरा थ्रेटनिं चलि दङ जों साइमानो गिलो बरफ अलरेडि थैजाका आबनो परे हांखाय जों आबनो सानाय महाय एक्टिभिटीज जों फिचार ताबो कन्टिन्यू खायनाय गा आं तैसा हायना हांबायाफोर मायाफार चिनो जे जों डाइरेक्टर अफ हेल्थ डिपार्टमेंट जों रिक्रुटेशन दिमाबाय बर' चिनर स्पेशलिस्ट डक्टर जागा जोङो अजगा तिनि डेपुट खायगा तिनि डाइरेक्टर अफ हेल्थनि रिक्रुटेशन को दागि मुंबाय चीफ मेडिकल ऑफिसर फाइ डिस्ट्रिक्ट नि दागि मुंबाय तेलेमुरा सब डिविजन हॉस्पिटल होते गिलमा डक्टर चिनर फाइ सपैजा ट्रीटमेंट मोर देन 250 बरंनो पेशेंट चेक खायगा जों लोगो अजगा बिथि चिनर नांमाने बिथि एकदम गिलमा जों तिनि बागै दङ चिनर फाइ मानजांनाय नमदे दङ डक्टर प्रणय दास पेडियाट्रिक ते डॉक्टर उत्तम कुमार बर्मन मेडिसिन ते सुशांत साहा गायनेकोलॉजिस्ट महेश देवर्मा डेंटल ते शक्ति मित्र पाल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ते अजगा बइन लगे मिनमान देवर्मा फार्मासिस्ट ते लैब टेक्निशियन चिन्मय दास ते तनुश्री देवनाथ लैब टेक्निशियन फाइ सपैजाक आं आबन लगे तेसा हांबाय मा दो चिनो तिनि अजगा अ आमचैनि तिनि मानगोनां बिकास देवर्मा सार ओ तिनि अजगा अलरेडी ताबुंनो फाइ सपैनानै नाय दंगो फाइ सपैद्रब जों बनबा हांबा मा दो चिनो अजगा फाइ ज बिनि नांगौमाने जर बिनि मा मागै गाय आं आबनो सानाय जोंनि देहाय एक्टिभिटीज जों फिचाराव ताबो कन्टिन्यू खायनाय जों अजगा चिनि ओ प्रोजेक्ट जों जत प्रोजेक्ट तीनटा प्रोजेक्ट मिलय 1500 मस्किटो नेट जों दिनानै टारगेट दङ गाय लगी जों चिनि अन सोसाइटी ने फान बाय जों ब्लैंकेट रुटिनि डिस्ट्रीब्यूशन खायनाय गाय लगी जों ताबो अन्ते हाय एक्टिविटीज फिचाराव खायनाय गाय प्रेस मीडिया होइते चिनि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जतन हामबाय चिनो जगा कॉर्पोरेशन खायनाय सातनि चिनो किसार आनि बुं जीवन देवर्मा सेक्रेटारी टिप्रा इंजिनियर सोसाइटी Colin Kuzur, Chief General Manager in charge is ONGC Tipurasa for coming in this mega health camp, come introduce awareness campaign. Then here today with this program, Mr. Pradip Das, Manager is ONGC Tipurasa, Mr. Bishunga Debanna, GS ONGC Employees Union Tripura, Mr. Shankar Debanna, Vice President ONGC Employees Union Tripura, and from our trust, our President, Senior Kumula Jamatia is here with us today. Okay, and to come to Salamusumani, Chino health camp. Tongfano Chini is like Hanai, Dishipak in Bairo Tangma Pori school Kurin Bagay. Among Chini, Sorkari, Babes in Porina Tanga Hankai, in a Hustani, Bewosta Kuri. সুযোগ সুবিধা করিন বাগে जों बेसेरबाग चिनि प्राइवेट स्कुल इन हली क्रस বিভিন্ন स्कुल जों थांना पढियो आवनि बागै जों विशेष खाय चिनि गार्जियन रक बायथिनियो बुसकांगो चिनि गार्जियन नो किसा भुगैरिनानि सिसारिनानि आवनि प्रोग्राम तिनि बर सुगवान सुगुतिनि और जे प्रोग्राम कतमा खायबानि केउ साइमिया जे आनि स्राय निनि स्राय बनि स्राय ओंगला खनै कारण जोंनि जे अरनि अर जर्मंमानि चिनि ताइसिङाव चिनि सिस्टिसार साका चिनि जराव हंखाय जों अब चिनि बुमा भगवान नांगिया अब एबो सत्यक आबुनि जराव एमन स्राय रगनो वानानानि जेमन स्राय रगनो खथाङा हंखाय अब सुरु एन्टी ड्राग्स चिनि ini baik gari hoite suru khayei nro joton saimano emon je buma bu phapusu janatei nogo tonge kostong tong abo ke busrai roksia aboni bagai jate srai rno bujongani bagene tini program bishesh khlai chung khlaimani ebong o jagao sini asep hasalo sini oro sub center tongo kento o projar badur para ni sub center sini oro parawo nini 2 nong wato kalisara dagram
গদাই মুংখ্রৈ সম্প্রাই বাতো লীলমণি তঙ্গু ইয়াং কন্দরামপাড়া নবজয় হামফাইলা তিনি দত্ত মলসম বুবাং হাসাল হাসালো তিনি ডক্টর থাঙি প্রতিদিন খাইমি আর সাব সেন্টার তখনো প্রতিটি চিনি ওয়াটো আশা চিনি তখনো অব আগিনি সেলাই তাবুক অনেক তুলনা মানে রূপ কম থাকা অবনি বাগে মঙ্গিয়া খামিও যে পিএসসিনি বিসিঙ্গ যে খাইমানি তাবুক মোটামুটি আগিনি সেলাই রূপ বিভিন্ন মেলেরিয়া ডায়রিয়া আন্টি অব ওয়াংমা কমি থাকা অবনি বাগैनो जों প্রতিটি প্রোগ্রামও অবনো जों ককবা সাগো जों তিনি অ জায়গা সুযোগ খাই দङ তিনি সারসং সাকা জায়গাও যে দামনি কেলিয়াওরা হসপিটালাও হাই কোনো সরকারি হসপিটাল বিথি করে তিনি অব হাই বিথি কাহাম তুই ফেমেন অবনো जों সুযোগ जों তিনি নাইজাগै ডক্টর কাহাম ফাইজাক দङ অবনো নাইজাগै जों তিনি বিথি নারগমে আখাই তাইসে যদি থানা নংকা কেলিয়ামারা থানা নংকা তিনি আরো থাংবাই অরনি প্রজাবাদত্ত চাকমাগা থানা নংকাইনো থাংফাই 100 টাকা নিনি কর্ণরাম নবজনকাই থাংফাই 200 টাকা সম্ভব দুবা অবনি বাগে তিনি যে অরব চিনি অর যে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটি বরক সেক जों যে ফান খাইयै जों সহযোগিতাरि ফাইयै जोंना চিনি যে অ এলাকানি যে সমস্যা নুগৈ এসে খাই দंफायमानि अबे प्रम पाइपले हामबाय एबं ओएनजीसी सं प्रम पाइपले हामबाय चिनि मिनिस्टार फाइटंग चिनि प्रोग्राम जों खायनाय ताम हममाने नं थाने आं अनुरोध जों तिनि कमल जतन जों रिमांगला कयजन जों कमलना आर फर ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन म इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इनका चिन त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी प्रियाबा मन सापोर्ट खायने हिंकाय ओएनजीसी त्रिपुरा एसे निचुबा चुबाय नंगौ दंगो गाय जों अनेक बছর सिगांनो ओएनजीसी नि सापोर्ट बाय दिलामा एक्टिविटीज खाय दंगो चिन त्रिपुरा हाव जन से कतर प्रोजेक्ट आं मेंशन खायनामो संगो दिस इज ओएनजीसी मॉडल ब्लेज at Korbonpara. This is one of the big projects where we have implemented in the year 2017. And in last COVID-19, during COVID pandemic in the year 2020, we have distributed various essential commodities near about 10,000 people of our state. This is also with the help of ONGC CSR project. All kind of project रखाय एक big एक project जेटा ONGC नि चुबा चुबाय जों ट्राइबल त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी आपनो इमप्लीमेंट खायगा ओंखाय मो हायनो ताकलायबो जों हेल्थ कैम्प काम इन्ट्रोडक्ट अवेयरनेस कैम्प खायना बागै जों कायथाम जागा प्रोजेक्ट सबमिट खायनानै अपन बिसुङाव फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अफ फेब्रुवारी अ मार्चनि खामथिं बारि अलरेडी खायजाका मानदे ब्लक नि आन्दाराव क्लायो जोंनि सेकेन्ड जोङो मलफुंबारि जे स्कुलाव जों फाइ दङ जों खालि दङ हेल्थ कैम्प कायमो मुयाकानि ब्लकनि ओंखाय जोंते कायसा खायबुनाय इस्ट टक्से बिसि प्लासगर ब्लकनि मो 22 अफ फेब्रुवारी जों टार्गेट the health camp खायनानै introduct awareness campaign चिनि जे मेन जे इशू हुनकाय चिनो हेल्थ कैम्प जों introduct awareness campaign नो से चिनि मेन जे जों फोकस जे खायनानै हुनका ने चिनो हायनो हाय चिनो एरिया नि मानगोनां मिस्टार सुनील देबनो रसिन लगी जरे फैजाक जोंनि होतों बफाइ सफैजाक चेयरमैन मुलिया कमी ब्लक नि गलाय हामबाय मारियो जोंनो कॉर्पोरेशन खायनो बागै अ पान्दा खायथिनि गाय जोंहाबो मोसाइमोना सिनरो ऑनरेबल मिनिस्टर मानगोनां बिकास देबनो सारबो फाइ दंगिन खानावो गाय भर्ती किजन बिसुङो जोंरो फाइगांगाय बिन खानि बसं क खानालायनाय बेयाबा जों अ सामन सुदो अजगा सिमिया चिनि त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी चिनि ओननि फानबायबो जों गिलामंति हायामानिस कैंपेन स्कूल रगो बिभिन्न पारान साइडगो खाइ दंगो गा बेयाबा जों तिनो अजगा बेलाय हामबाय मारो जे without cooperation of China ONGC Tripura, जों उनती हाय big health camp mega health camp खायनानै possible या, गाय महाय project जों खायमानो, उनबाय हाय ONGC नहैते चुबासु मानिनो, गाय जों आगे मंती हाय गिलावा गदा बिभिन्न activities
जों বিভিন্ন आमसाइरावबो जों लास्ट जंपुर जिल्ला ब्लकआव नोंमानि थै स्मल बोट डिप टिउबवेल 3टा खायथाम खायका বিভিন্ন জায়গা স্বচ্ছ ভারত মিশনनि एवारनेस कैम्प खायका বিভিন্ন प्रग्रामफोराव जोङो कॉर्पोरेशन खायदों गाय जों ताकलायखाय अ 3टा प्रजेक्ट खायथिनि बर' ब्लेंकेट स्लटबो বিভিন্ন জায়গাयाव বিভিন্ন जराव बर' डिस्ट्रिब्यूट खायो गाय जों फ्रिजआव माखाय सानो ताबो कन्टिनिउ खायनाय आं आसा खायो चिनर जे थाइ मानजा फायनाय ओएनजीसी जेस्टाफ्रा बर' ताबो जोंना कॉर्पोरेशन खायनाय देहाय सामो खायथिनि गाय आंते বিশেষ সানাং থায়া এগুলো আসলে শরীরে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে থাকে যেমন যদি আমি ইনজেকশন থেকেই শুরু করি যে ইনজেকশন যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে দেওয়া হয় শুধু এই যে সিরিঞ্জ অনেক দেখা যায় আমি আগে নর্থে ছিলাম ধর্মনগরের দিকে ছিলাম আমি তখন ওইখানে ড্রাগের নেওয়ার যে প্রবণতা ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুবই বেশি তাদের কি হয় তারা সেম সিরিঞ্জ মানে একটাই সিরিঞ্জ নিডল দিয়ে তারা শেয়ার করে ড্রাগ তো তাতে কি হয় তাতে ড্রাগের যে এফেক্ট তা তো আছে তাছাড়াও এই যে সিরিঞ্জ শেয়ারিং নিডল শেয়ারিং করে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে চলে যায় যেমন HIV বা এইডস যেটা আমরা বলে থাকি হেপাটাইটিস বি এসব মারাত্মক রোগ যার বলতে পারেন কোনো চিকিৎসা নেই ওষুধ খেয়ে রোগটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় সেই সমস্ত রোগ একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এটা একটা দ্বিতীয়ত এই যে ড্রাগ বা মাদক এটা শরীরে প্রত্যেকটা অঙ্গের ক্ষতি করে একদম হার্ট থেকে শুরু করে হার্ট লিভার কিডনি এই সব কয়টা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ক্ষতি করে যার দরুন কি হয় যার দরুন যে এটা নেয় তার মানসিক বিকার দেখা দেয় বা ও ঠিকভাবে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা লোপ পায় এক দ্বিতীয়ত শরীরে এটার এফেক্ট দেখা দেয় বিভিন্নভাবে যেমন কিডনি খারাপ হয় কেউ লিভার খারাপ হয় তাছাড়াও যারা মাদক নেয় তাদের কর্মক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় মানে তারা আর ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না রোজগার করতে পারে না তো এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে এই জিনিসটার গুরুত্ব পরিসীম যে আমরা আজকে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যে আমরা নিজেরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের এই মারণ ব্যাধি যেই সব ড্রাগ নেওয়ার যে প্রবণতা এটা থেকে যাতে আমরা মুক্তি পেতে পারি এক দুই যারা এই ড্রাগ নেয় তাদেরকে আমরা বিভিন্ন রকমের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বুঝাতে পারি এটা কতটুকু ক্ষতিকর শরীরের পক্ষে তো বটে তাছাড়াও সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর কারণ দেখা যায় এই সমস্ত লোক যারা ড্রাগ নেয় তাদের মধ্যে একটা অ্যান্টি সোশ্যাল বা সমাজ বিরোধী একটা প্রবণতা দেখা দেয় বিভিন্ন রকমের চুরি এসব বেড়ে যায় শুধু ঘরে না বাইরেও অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় তো এটা শুধু শরীরের দিক থেকেও ক্ষতিকর না সমাজের দিক থেকে এটা খুবই ক্ষতিকর তো আসুন আজকে এই দিনে আমরা শপথ নেই যে আমরা আমাদের পরিবার আমাদের প্রতিবেশী যদি কেউ এরকম ড্রাগ নেয় তাদেরকে আমরা বুঝাবো নেওয়া থেকে বিরত করব এবং যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তাদেরকে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করব তার জন্য আমরা সর্বদা তৈরি হাসপাতাল আছে আপনারা ওখানে নিয়ে যেতে পারেন বিভিন্ন রকমের কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা আছে হাসপাতালগুলোতে যাতে এই মারণ ব্যাধি যে ড্রাগ এটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর যে প্রতিকূল যে প্রভাব এর থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি